केलं का मग चालू होऊन जाईल. हां फक्त ते लालच दाबायचं ना. आता नका दाबू, आता राहू द्या. आता दाबू नको लाल. हात काढा. हां हां आता काहीच दाबू नको, नाही. फक्त काढते. हरि ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वं नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वता परमानित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेद्यं पुरुषं तद्विषम् उपजीवति पतिं विश्वसात्मैश्वरं शाश्वतं शिवच्युतं नारायणं महात्मेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणं परज्योति आत्मा नारायण परा यच्चकिञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिरच्च तत्सर्वं व्याप्यं नारायणं हरिम् अनन्तम् अव्ययं कविं समुद्रेन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतिकाशं हृदये चाप्य अधोमुखम् अधोदिष्टावितस्तान्ते नाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालामालाकुलं भान्ति विश्वासा यतनामहत् सन्ततं शीलाभिस्तुल्यम्बत्याघोष सन्निधं तस्यान्ते सुशिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये अनिर्योधा व्यवस्थिता स जय लक्ष्मीनारायण. आता बंद करू का? हां आता बंद